बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 स्लोगन करो भाई मातरम वंदे मातरम बीजेपी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 बीजेपी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी की बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 स्लोगन करो भाई मातरम वंदे मातरम बीजेपी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी মিছিল হাইকোর্টের নির্দেশের মতো কেমন ছাড়া পেয়েছেন কর্মীদের কাছ থেকে? দেখুন, কোর্ট তো একটা লিমিট বেঁধে দিয়েছে যে 500-র বেশি লোক যেন না হয়। স্বাভাবিকভাবেই কর্মীরা খুব হতাশ, অনেকের আশা ছিল যে তারা আসবে, ইচ্ছা ছিল, তো সবাইকে আমরা সুযোগ করে দিতে পারিনি। তো তাই 500 লোক নিয়ে আজকে আমরা মিছিল করব। কিন্তু এটা ঠিক যে পাণ্ডবেশ্বরের মাটিতে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। একটা গণতান্ত্রিক যে অধিকার, যে কোনো অঞ্চলে মিটিং মিছিল করার অধিকার, প্রতিবাদ করার অধিকার, সেই অধিকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। সেটা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি, এটা করে ভালো লাগছে। এবং এইটুকুর এই অধিকার, যে অধিকার সংবিধান আমাদেরকে দিয়েছে, সেটা রক্ষার্থে আমাদেরকে কোর্ট যেতে হলো, এটাই খারাপ লাগছে। কোর্ট, এটা তো পুলিশের কারো প্রেসারে আসা উচিত হয়নি, বা তৃণমূল কংগ্রেস যেটা আটকা ছিল সেটা ওরা ঠিক করেনি। এটা তো সবারই অধিকার আছে, আগেই ওদের বাধা দেওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু বাধা দিয়েছিল, কিন্তু কোর্ট আছে, কোর্ট আলটিমেটলি রক্ষা করেছে संविधान। टीएमसी द्वारा शरबत के लिए आप लोग के लिए वहाँ पर व्यवस्था किया गया है? नहीं, शरबत में हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम सुबह में भी बोले हैं कि मान लीजिए 4.5 साल का पाप एक दिन शरबत पिला के तो नहीं धोया जा सकता ना। मान लीजिए कम से कम हमारा 8 पार्टी ऑफिस 2021 के बाद बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया था। कम से कम हमारा 100 कार्यकर्ता को झूठा केस दिया गया था, पुलिस के द्वारा अरेस्ट कराया गया था। कम से कम 1000 गरीब आदमी जो विभिन्न कल कारखाना में पैच में काम करता था, उसको काम से बैठा दिया गया। 10 आदमी का कम से कम हमारा कार्यकर्ता का मौत हो गया। पहले उन लोग से जाके थोड़ा माफी मांगे, उसके बाद शरबत पिलाए, कोई असुविधा नहीं है। और हम एक और रिक्वेस्ट किया कि शरबत जो बनाइए वो अपना एमएलए का जो सैलरी है उससे बनाइए। अभी शरबत में भी यदि कोयला चोर, बालू चोर का पैसा लगा होगा तो पीने में हम लोग असुविधा है। यदि अपना सैलरी से जो एमएलए के रूप में आपको वेतन मिलता है, उससे यदि शरबत बनाइएगा और इस सब आदमी से माफी मांगिएगा, हम लोग जरूर पिएंगे। শরতের শুভ আগমনে আসন্ন শারদ উৎসবে সাহা ক্লথ স্টোর্স পরিবারের জন্য নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ শাড়ি ও রেডিমেড পোশাকের বিপুল সম্ভার। তাদের নিচে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ ফ্যান্সি শাড়ি, বাংলার প্রসিদ্ধ তাঁত শাড়ি, মসলিন, ঢাকাই জামদানি, তসর, পৈঠানি সিল্ক, ওপারা সিল্ক, আরনি সিল্ক, মধুবনী সিল্ক, মহেশ্বরী সিল্ক, কোষা সিল্ক ও ডিজাইনার লেহেঙ্গা শাড়ি। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশনেবল কিডস ওয়্যার। তবে আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন সাহা ক্লথ স্টোরসে। স্বাদ ও সাধ্যের স্বপ্ন পূরণের সাথী সাহা ক্লথ স্টোরস, সেরা শাড়ির সেরা ঠিকানা, সাহা ক্লথ স্টোরস, অঞ্জাল, নর্থ বাজার। পাশের বাড়ির ঘটনা মনে আছে? নতুন বাড়িতে ফায়ার রিটার্ডেন্ট এসিপি চাই ব্যাস। অলরেডি করে নিয়েছি। টাফ এন্ড গ্লাস আর প্যাচ ফিটিং এর পর এজিটাফ নিয়ে এসেছে ফায়ার রিটার্ডেন্ট এসিপি উইথ PVDF কোটিং, সাথে 15 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবো। अभिषेक ग्लास दीवार से भी ज्यादा मजबूत। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाती पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্য উজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, एग्रो फ्रेश आटा रोटी, एग्रो फ्रेश आटा। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, और वो है एक अटूट विश्वास केपी ज्वेलर्स का, एक अनमोल रिश्ता केपी ज्वेलर्स से। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। केपी ज्वेलर्स, सोना चांदी के फैंसी आभूषण के निर्माता। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स।
केपी ज्वेलर्स, बाजपाई मोड़, स्कूल रोड, उखड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 2666022